Right, so chapter 4, musculoskeletal system. So from the word kita tahu lah, it uh, composed of two system actually, muscle and skeletal. This one, muscle and skeletal. So it looks musculoskeletal system. Okay, muscle ni otot lah, while skeletal ni ada tulang-tulang kita. Alright. Okay, introduction. The musculoskeletal system provides form, support, stability, and movement to the body. It is made of bones of the skeleton, muscles, cartilage, tendons, ligaments, joints, and other connective tissue that supports and bind tissue and organs together. So basically, the main function of musculoskeletal system ni adalah kita panggil support kita punya rangka, stability pergerakan kita, right? So dia ada bones, bones tu ada skeleton, ada cartilage, and then kita ada muscle, tendon, ligaments, joint, ligaments, tendons, muscles, cartilage pun. So we will go in detail. Okay, the next slide. Okay, so we will start with skeletal system. So skeletal ni adalah sistem nama sendiri tulang lah. Okay, so kalau if we look at this picture, ini adalah the skeletal system, alright. Different type of skeletons that we had inside in our body. So we've got skull, tengkorak, we've got mandible, cervical vertebra, tulang belakang ni kita ada cervical vertebra yang dekat leher, thoracic vertebra, tulang belakang yang dekat dengan bahagian dada kita, and the lumbar vertebra dekat bahagian bawah yang dekat-dekat dengan punggung lah, right? And then we've got pelvis, sacrum, coccyx ni yang hujung sekali pada tulang belakang, and then we've got femur, patella, tarsals. Yang metatarsals ni yang tarsal ni dekat awal kaki depan ni kita panggil metatarsals, and then phalanges ni fingers lah, and then we've got fibula tibia, yang ni phalanges untuk carpal ni dekat tangan, metacarpal. Ada ulnar, radius, humerus, the ribs, sternum, scapula, and clavicle. Alright, so ini adalah basic lah. Sebenarnya dalam metatarsal tu pun ada lagi tulang-tulang kecil, ada each name dia, right? So the skeletal system is made up of bone tissue, okay, cartilage, blood, dense connective tissue, and nervous tissue. Maknanya sebenarnya within our bone tu bukanlah semata-mata bone sahaja, tetapi dalam tu ada bahagian cartilage, ada dalam tu ada salur darah, blood, ada connective tissue, ada nervous tissue, different type of tissue as well. So bones attached to muscles protect softer tissues, contain cells that produce blood, store salts, and form blood vessel and nerve passageways. Bones support the weight of the body and also work with muscles to maintain body position and control precise movements. Okay, muscle fibers could not make the body sit, walk, run, or stand if there was no skeleton to pull against. So basically, bones ni untuk protect kita punya what kita panggil organ yang ada dalam badan kita, support dan pergerakan pun dikena ada both daripada muscle dan juga skeleton. So it needs each other, dan bila kita nak menggerakkan sesuatu pergerakan tu, yang memang dia punya main dia tu adalah bone, yang gerak tu, tetapi yang menggerakkan tu adalah muscle, yang menarik dia tu adalah muscle. Okay, right. Okay, human skeleton, is the internal framework of the human body. Okay, ni soalah human skeleton yang kita biasa tengok, alright, yang ada macam saya cakap tadi lah, daripada atas skull hingga ke metatarsal, phalanges dan sebagainya.
Okay, skeletal system. Okay, the structural functions of the skeletal system. First, protection. Bones and joints are strong and resilient. The rib cage provides a protected inner space for your more delicate internal organs. The vertebral column partially encases and protects the spinal cord, and the skull completely encases the brain. So, dalam structural function, first function dia adalah protection, melindungi organ dan apa nama dan any organ lah, especially yang ada dalam structure tersebut. Kalau dekat kita punya vertebral column, dia protect spinal cord. Kalau skull, protect brain. Kalau rib cage, protect the lung, ada heart, ada liver. Okay, so protection is the main structural function. Secondly, movement. The musculoskeletal is a motion machine. The bones anchor the skeletal muscle and act as the levers. The joints as the fulcrums, and muscle contraction provides the force for movement. Macam saya cakap tadi lah. Okay, memerlukan juga muscle. Okay, with muscle and skeleton, dia bergerak bersama-sama, and then dia menggerakkan tubuh badan kita. Alright, support. The curved vertebral column support most of your body weights, and the arch of your feet support the weight of your body in different way. So, ada 3 structural function yang kita kena tahu. First, protection. Yang kedua adalah movement. Yang ketiga adalah support. Okay. Alright. Okay, macam yang saya cakap tadi, for movement kan, bones and muscle form nervous system with the interact to move body parts. Okay, nampak tak? Yang menggerakkan, yang menarik tulang ni adalah muscle ni. So ni adalah muscle. Okay, yang menyambungkan muscle ni. Okay, muscle ni bila dia attach dekat bones ni, kita panggil bahagian ni adalah tendon. Okay, this one is a tendon. Okay, yang ujung muscle. Okay, so nampak how it contracts. Okay, yang ujung ni dia akan tarik, dia akan jadi kebal lah kat sini. Akan ada contraction. Bila yang sini contract, yang belakang ni, yang ni kita panggil agonist. Yang belakang ni kita panggil antagonist. Dia kena relax. Kalau both contract, sini dengan sini pun contract, benda tu dia tak boleh nak gerak lah. Okay, so it always have a kita panggil agonist dengan antagonist. Maknanya satu ada contraction, satu lagi ada relaxation. Okay, movement always macam tu. Dia ada dia punya opposite muscle yang bertindak dengan opposite action. Macam ni adalah biceps, yang belakang ni kita panggil triceps. So bila nak menjatuhkan tangan, yang ni pula contract, triceps contract, while biceps relax. Okay, so ini adalah prime mover, yang ni pula adalah antagonist. So that is the basic movement lah, how movement occur. Okay, tadi kita dah belajar pasal bone function, structural functions. Okay, so basically bone also can be classified into 4 based on the punya structure dia lah, components dia. So bone type flat bones ni dia ada dekat skull, shoulder blades, ribs, sternum, pelvic bones. We call it as a flat bone. So karakteristik dia macam plates of armor. Flat bones protect soft tissue of the brain and organs in thorax and pelvis. Okay, dia flat lah. Selalunya dia dalam bentuk yang tak tebal sangat. Okay. And then we've got long bone ni, maknanya tulang tu panjang lah. So long bone ada dekat arms and legs. Like steel beams, these weight bearing bones provide structural support. Okay. Lepas tu kita ada short bones. Short bones present at wrist, carpal bones and ankles, tarsal bones. Jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Bukan jari, tulang tangan. Ni adalah tarsal. Okay. And then depan ni yang sambung dekat dia punya jari ni, nak sambung kat jari ni metatarsal. Yang ni kita panggil phalanges. Okay. So yang ni nampak semua short bone lah dalam ni, tulang yang kecil. Tapi yang ni adalah long bones. Ni adalah ada radius, ada ulna. Okay. Yang sini kita ada humerus. Okay.
So short bones look like blocks and all allow a wider range of movement than larger bones. Okay. So pergerakan dia lebih kita panggil lebih fleksibel. Right. Regular, kita ada vertebral column and kneecaps. Regular bones have a variety of shapes and usually have projections that muscle, tendons and ligament can attach to. So regular selalunya kita ada dekat tulang belakang, okay, dengan dekat bawah, dekat kneecaps, dekat dengan kita punya apa nama dia ni, lutut, okay. So bone type kena ingatlah flat, long, short and irregular. Okay, so kalau actually nak belajar ni tak, it is not quite difficult because all of this ada dekat dalam, kita boleh tengok sendiri dekat badan kita lah. So flat bones dekat mana, long bones dekat mana, short bones irregular. Okay. Okay, bone structure. As I have said before, bones ni dia bukannya totally terdiri daripada bone sahaja, tapi dekat bahagian dia tu dia ada macam-macam lah. Dia ada bones, ada cartilage. Okay, macam ni campak. Kalau dekat hujung bone ni selalu kita ada cartilage. So cartilage ni dia kita panggil soft bone. Dia tak macam bone yang keras. Kenapa? Sebab if we realize bones ni dah attach together, dia kena ada, tak bolehlah kawasan hujung dia tu pun kawasan yang keras, supaya nanti dia akan mudah kita panggil hancur. So types of bones tu kena berbeza. So God creates tu, Allah ciptakan tu sebenarnya ada dia punya fungsi dia, supaya badan kita ni tahan lama. So bones are considered organs because they contain various types of tissue. They are not only dominated by osseous bony tissue. Osseous ni adalah tulang yang keras, tulang yang keras, but also contain nervous tissue. Dalam ni kita ada different type of tissue as well. Ada nervous tissue, ada cartilage, ni cartilage, okay, and then ada fibrous connective tissue, and then both muscle and epithelial tissue. Okay, so epithelial nervous tissue is found in bone nerves, whereas cartilage is found in articular cartilage. Articular, tempat yang articulate, yang sambung lah. Fibrous connective tissue lines bony cavities. Fibrous connective line bony dalam ni, okay. And both muscle and epithelial tissues are found in the blood vessel of bone. Dalam bone tu sendiri ada blood vessel. Okay, dalam blood vessel tu lining dia adalah muscle and epithelial tissue. Alright. So kalau selalu kita dengar bone marrow kan, maknanya sumsum, tulang sumsum. Okay. So dalam ni lah sumsum dia ni, yang menghasilkan, yang produce bones ni, yang menghasilkan RBCs, red blood cells, yang menghasilkan darah kita. So di dalam ni dia ada dia punya dia akan hasilkan darah lah daripada sana, dia akan masuk dalam darah. Okay. So inilah dia sumsum tulang. Kita panggil selalu sumsum tulang, or in English we call it as a bone marrow. Okay. So ini lagi in detail, nampak dalam bone tu sendiri. Okay, dia ada this connective tissue. Kita ada fibrous connective tissue, ada collagenous fiber, osseous bone, bony tissue yang keras. Kalau histologically kita nampak tissue ni berbeza. Ada adipose tissue, ada cartilage. Okay, ni cartilage type dia, sel dia kita panggil chondrocytes. Dalam blood ni pun ada plasma, white blood cell, WBC, RBC, red blood cell. Okay, so basically kena ingatlah dalam bones ni dia ada fibrous connective tissue, osseous bony tissue, cartilage, adipose tissue, muscular and epithelial tissue yang dalam blood. Alright. Okay. So ni okay, ni sama juga, cuma in detail lagi. Nampak ni compact bone, osseous bony tissue. Okay. Alright, yang ni spongy bone. Okay, and ni kita ada blood vessel. Okay, blood vessel ni dalam bone tu sendiri ada darah sebenarnya. Okay. So daripada kat sinilah terhasilnya akan berlakunya kita panggil tulang sumsum yang akan menghasilkan RBC darah kita sendiri. Alright. Okay. So nak tahu tak you all faham ke tidak? Okay, first question, what's the classification of bone? Akmal Fikri.
What's the classification of bone, Akmal? Flat, Okay, long, again. short, irregular. Okay, bagi contoh satu flat bone. Skull, Okay, shoulder, long bone. arm and legs. Okay, short bone. Wrist Okay. dengan ankle. Okay, lagi satu irregular. Vertebral column dengan kneecaps. Okay, thank you. Okay, bagus. Thanks, Akmal. Alright, second question. From where do you think our red blood cells are formed? Kat mana yang awak rasa RBC kita, darah kita ni dihasilkan? Muhammad Arif Zarfan. Muhammad Arif Zarfan. From where our RBCs is formed? Arif Zarfan. Okay, next kita panggil Nur Natasha. Yes. Okay, second question. From where do you think our RBCs or red blood cells are formed? Apa jawapan dia? What's the answer? Bone marrow. Okay, bone marrow. Bone marrow tu dia ada dekat dalam bone tu lah. Dalam lining of blood vessel dalam bone. Okay, good. Okay, next. Skeletal organization. Okay, the human skeleton has two divisions. The axial skeleton, axial ni yang duduk tengah ni lah, which form the axis of the body, and the appendicular skeleton, which supports the appendages or limbs. Ini kita panggil axial. Ini kita yang lain-lain kita panggil appendicular. Maknanya kita panggil tunjang dia lah. The axial skeleton supports and protects the head, neck, and trunk. It includes the skull, hyoid bone, a single bone in the neck that supports the tongue and muscle, vertebral column, and thoracic cage. Okay, pathology of bone fracture ataupun patah tulang. So bone fractures are classified as positioning, completeness of the fracture, and penetration of the skin by the bones. Regarding the completeness of the fracture, a complete fracture describes one in which the bone is broken completely through. Kita kata bone tu complete fracture kalau dia kita panggil apa dalam bahasa dia patah tebu kan. Memang tak ada bersambung langsung, completely through. Whereas an incomplete fracture yang tidak patah habis means the bone is not broken completely through. If a bone penetrates the skin, it is called an open or compound fracture. If not, it is called a closed or simple fracture. Okay, open or compound fracture ni kalaunya skin tu dia terbuka, nampak lah. Okay, maknanya dia patah dan juga dia skin tu also penetrate, dia keluar, kita nampak daripada luar. Kita panggil dia open and compound fracture. Tapi kalau dia patah kat bahagian dalam, kat luar dia nampak okey saja, skin tu tak ada effect apa pun, we call it as a closed or simple fracture. Okay, so ni adalah incomplete. Dia patah tapi dia tak patah habis, masih bersambung. While this is a complete fracture. Okay, and this is comminuted. Comminuted ni dia dah complete, lepas tu dia punya ni jadi cebisan. Okay, comminuted fracture. Okay, right. So ini compression dekat vertebral disc, right? And ni close ini. Okay, ini adalah close fracture lah. Maknanya skin dia intact lagi. While this is a open fracture, maknanya dia penetrate the skin. Kita nampak tulang. So ini adalah contoh open fracture lah. Okay. Kalau close fracture, skin ni intact. Okay. So a skull fracture is a break in one or more of the 8 bones forming the cranium that usually occurs because of a blunt force trauma.
bila kita panggil blunt force ni adalah benda yang tak tajam lah, blunt force. Maknanya kena terhantuk kat dinding ke, ataupun benda yang luas permukaan dia. Okay. And then excessive force may fracture the skull and or near the site of impact and damage the brain. It may also rupture blood vessels and result in severe hemorrhage. Okay, ni compound fracture, ni linear fracture and depressed fracture. So bahayanya kalau fracture dekat bones, dekat skull ni, sebab dalam ni kita ada our very important organ, which is our brain, and also dekat kita punya tepi ni selalunya kita ada kita bagi ada blood vessel yang hampir superficial lah, duduk dekat luar, dan benda tu juga boleh menyebabkan pendarahan yang serius. Okay. So bone repair, okay, bila berlaku sesuatu fracture tu, usually our body will respond to kita panggil untuk menyambungkan 10 to connect the bones again, and how it connects, ni cara-cara dia lah, tu punya stages dia. So first kali blood clot forms, right? So ni marrow cavity dalam ni, and then bila berlakunya ada ni, blood akan berkumpul dekat situ membentuk clot. Dia akan bergumpal lah, clot form. Okay, and then blood clot is invaded by fibroblasts and other cells forming the callus. Okay, callus ni kita boleh panggil macam tulang yang tak bersambung lagi lah, yang baru cibisan-cibisan kecil. Daripada mana tulang-tulang kecil ni dihasilkan? From where it formed? This cell yang membuat benda ni adalah kita panggil fibroblast. Fibroblast ni dia akan jadi fibrocyte. Fibrocyte itulah yang jadi tulang nanti, jadi osteocyte. Okay, so fibroblast ni daripada darah yang datang ni tadi, okay, dia akan membentuk callus, spongy bond of internal callus dalam ni. Okay, and then untuk mengeraskan dia, dia guna kalsium. Okay, calcium is deposited in the callus, knitting the ends together. Okay, macam tambah perasa dan akan menyambungkan dua tulang tersebut. And then fracture is repaired. So sebenarnya kalau orang yang patah tulang ni, okay, why we bring him or to the doctor? Kenapa kita bawa dia pergi jumpa doktor? And usually doktor akan simen kan? Kita panggil simen, ataupun kita bagi dia ikat dengan kain. Doktor tu bukanlah, what we are going to do is actually to reposition the bone to its original position, actual position. Okay, sebagai contoh, yang ni kan tulang tu tak sengit kan. Jadi bila kita letak simen dekat sini, ada simen, macam kita letak simen supaya kita make sure dia punya tulang ni duduk betul-betul. Alright. Okay, macam ni lah, kita sambungkan dari sini, bagi dia straight, bagi dia straight macam tu. Kita dah kedudukan dia dah betul, lepas tu kita boleh letak simen. Kita letak simen macam ni kan, simen. Okay, supaya tulang tu tak bergerak. Okay, bila tulang tu tak bergerak, barulah dia akan heal secara sempurna, secara betul. Okay, kalau kita tak buat simen tu ataupun anduh tu, pergerakan, kalau tulang tu bergerak, dia akan deformation of bone. Sebab bone tu jadi huduh lah, dia punya tak cantik dia punya penyambungan tu. So that is the importance of kita buat simen lah. Alright. Okay. Okay. Name types of bone fractures. Priscilla, name types of bone fractures. Priscilla, are you there? Yes, doctor. Sorry. Okay, name types of bone fractures. Types of bone compact tissue. No, kan ada dua, ada Oh, ada. Okay. ada apa?
Kita ada Kejap. bone fracture, Transverse fracture. transverse. Sorry, I don't remember. Okay, never mind. Okay, Atikah lah. Tolong Priscilla, Atikah, Nur Atikah Nizam, thanks Priscilla. Nur Atikah, name types of bone fractures. Yang saya sebut dah tadi. Ada Atikah? Awak ni semua tidur ke ni? Alright. Okay, Atikah. Can you tell me name types of bone fractures? Transverse fracture. Transverse fracture. Itu lain lah, tapi saya tak sebut pun transverse dalam lecture ni. Kita ada apa? Ada complete, ada incomplete kan? Kita ada, dan kita boleh bahagikan juga compound dengan ataupun open dengan closed fracture. Betul? Betul. Okay, thanks. Alright, okay, thanks Atika. Okay, so next question. Between open and closed fracture, which one do you think is more harmful and dangerous? Umar Azizi. Between open and closed fracture, which one do you think is more harmful and dangerous? Yang mana satu awak rasa lagi bahaya? Umar. Open fracture Kenapa? Why? sebab dia terkeluar daripada skin kan. Okay, So kalau dia dia damage tu lebih takut nak masukkan dia balik tu susah kan. Kalau macam contohnya kalau dalam close fracture tu senang untuk dia maksudnya dia tak effect dekat skin lah. Okay. Thanks Umar. Right. So the answer is okay, but kurang tepat. Sebenarnya kenapa open fracture ni harmful and dangerous? Okay, betul, open fracture lagi dangerous sebabnya first sekali the main reason is that it will be exposed to infection. Okay, sekeliling kita ni kan banyak microorganism kan, bakteria dan sebagainya. So dia lebih terdedah kepada infection. Bila you terdedah kepada infection, okay, first infection tu boleh masuk dalam darah dan boleh menyebabkan pergi ke organ-organ tempat lain lah, bakteremia dan sebagainya. Yang kedua, healing tu akan jadi lebih lambat. Bila ada infection, healing tu akan jadi lebih lambat lah sebab dia mengganggu proses pembentukan pembaikan tersebut. Dan infection tu juga ialah macam saya cakap tadi lah, dia akan boleh pergi ke tempat organ lain dan menyebabkan penyakit yang lebih berbahaya. Alright. Okay, so kita dah cover up skeletal system, and then now we go for muscle system. Okay, we've got a little bit briefing about muscle tadi kan, where muscle and skeletal actually working together to produce a movement. Okay, so there are more than 600 muscles in the human body. Most of these muscles are attached to the bones of the skeleton by tendons. Macam saya cakap tadi, muscle dia nak attach dekat bone, kat hujung dia tu we call it as tendons. Although a few muscles are attached to the undersurface of the skin. The primary function of the muscular system is to move the skeleton. Ini dia punya fungsi utama. The muscle contraction required for movement also produce heat, which contribute to the maintenance of a constant body temperature. The other body system directly involved in movement are the nervous, respiratory, and circulatory system. Okay, so yang menggerakkan movement ni juga, selain daripada muscle and skeleton, kita ada nervous system. Sebab yang nervous system ni lah yang bagi stimulus daripada our brain bila kita nak menggerakkan tangan kita. So, saya nak gerakkan tangan ni,
Okay, stimulus tu adalah datangnya daripada otak kita. Kita dah belajar daripada brain, dia pergi spinal cord. Spinal cord dia pergi peripheral nerve akan bagi impulse, dan dekat kita panggil neuromuscular junction antara nerve dengan muscle tu. Nerve tu dia akan sambung dengan muscle, dia akan bagi some neurotransmitter, dan akan berlakulah contraction of the muscle dan berlakunya pergerakan. Okay, dan ada juga dengan respiratory and skeletal system as well. Okay, so ni adalah masa-masa yang besar lah yang kita ada, macam saya cakap tadi, biceps, ada triceps, belakang ni kita ada stocai, Achilles tendon, daripada ni, ini popular lah ni. Kita ada selalu kita panggil hamstring muscle kan. Ini hamstring punya muscle lah ni. Okay, and then ada radialis, masa yang selalu terbonjol keluar tu, orang tu body builder tu, ada kat kita panggil biceps lah. Right. Okay. So muscle structure within the muscle, okay, ni tadi tendon ni yang menyambungkan dengan tulang. Okay, dalam muscle tu kita ada terdiri, dia punya unit asas dia adalah muscle fiber. Kalau dalam nerve fiber, unit asas dia adalah neurons. Yang ni adalah muscle fiber. Dalam muscle fiber ni ada single muscle cell lah. Ni. So muscle fiber atau cells are specialized to contract, shorten and produce movement. Okay, the skeletal muscle is made of thousands of muscle fibers. Varying movement require contraction of variable numbers of muscle fiber in a muscle. Tendons attach muscle to bone. The origin is the more stationary bone. The insertion is the more movable bone. A tendon merges with the fascia of muscle and the periosteum of bone. All are made of fibrous connective tissue. Okay, so yang menyambungkan muscle dengan bone ni adalah tendon. Okay, dan ini adalah muscle, dan dia punya unit asas dia adalah muscle fiber. Okay, so basically muscle ni pula kita boleh bagi kepada 3 bahagian. 3 types of muscle tissue. Yang selalu kita duk sebut-sebut, yang selalu kita nampak adalah skeletal muscle. Muscle yang berada dekat, yang menyambung dekat kita punya tulang lah. This because skeletal muscle, nama pun skeleton kan, skeletal. Maknanya muscle which attach to the skeleton. And then we've got smooth muscle. Smooth muscle ni adalah muscle yang berada selalunya dalam kita punya gastrointestinal tract, yang menggerakkan makanan ataupun yang menggerakkan kita punya di dalam bahagian lah selalunya internal organ, kita punya internal body. And then cardiac muscle, specialized muscle untuk dekat jantung, cardiac muscle. Okay, location skeletal muscle dekat skeletal lah. Smooth muscle, hollow visceral walls atau blood vessel. Blood vessel pun, blood vessel kita bentuk macam ni kan. So sekeliling dia tu adalah terdiri daripada muscle. So dia boleh contract dan dia boleh vasodilate. Kita bagi vasoconstriction dan vasodilate. Kalau orang yang ada hypertension, orang yang ada darah tinggi, selalunya dia punya akan contract. Bila contract, darah tu akan laju. Bila you ada air dalam ni, you contract, you punya host, darah akan pergi laju. Macam itulah you dapat dia punya konsep hypertension. Bila you dilate, darah tu akan stagnant slow. So contraction and dilatation ni sangat penting untuk bagi nutrien dekat tisu, dekat kita punya kidney dalam penghasilan air kencing, dan banyak lagi lah. Okay, and then we've got heart, jantung kita. Jantung tu di sini daripada adalah muscle. Kenapa jantung kena ada muscle? Supaya dia nak pump darah. Okay, contraction of muscle, contraction of jantung tu akan menyebabkan darah pump ke seluruh badan, dan dia akan dilate untuk mengisi darah daripada darah yang beroksigen daripada satu, dia ada 2 part lah dalam jantung kita ni. Dia ada part yang ambil darah daripada badan yang dah tak ada oksigen. Yang lagi satu dia pump untuk ke oksigen, untuk dapat ke lung, untuk dapatkan oksigen. Dan satu bahagian lagi dia ambil darah daripada oksigen daripada lung, dan dia akan pump untuk bawa ke seluruh badan. So it composed of muscular tissue as well. So function untuk skeletal muscle, movement of bones and joints, maintenance of posture,
While smooth muscle, visceral movement, peristalsis, vasoconstriction, and heart pumping. Saya dah kata tadi lah. Okay, skeletal muscles dia ada striations. Striations ni yang kalau kita makan daging ni kita nampak yang striata, kita panggil yang garis-garis tu kan. That's striation. Smooth muscle tak ada, cardiac muscle ada. Nucleus, skeletal muscle ada many nuclei, smooth muscle ada single nuclei, cardiac muscle ada single nucleus. Nucleus kalau banyak kita panggil nuclei, kalau single kita panggil nucleus. Okay, features good transverse tubular system, no transverse tubules, good transverse tubular system, intercalated separating adjacent cell. Maksud transverse tubular system ni dia bergerak as a unit. Okay, skeletal muscle dia boleh menghasilkan satu contraction yang kuat, dia nak gerakkan tulang. So dia boleh, contraction tu akan bersama-sama menghasilkan satu contraction yang kuat. Smooth muscle tak ada, cardiac pun dia ada tubular system as well. Skeletal muscle kita boleh voluntary, kita boleh kawal. Kita nak gerakkan tangan kita ke atas, ke bawah, ke belakang, ke depan. Nak buka tangan, nak tutup. Okay, nak gerakkan mulut, nak tutup mulut, gerakkan mata, tutup mata. So kita boleh kawal. Smooth muscle ada involuntary. Kita tak boleh kawal perut kita nak contract, nak bagi makanan tu jatuh. Kita tak boleh nak kawal respiratory punya muscle, nak sedut udara, keluarkan udara, kan. Itulah smooth muscle ataupun intestine muscle, kita tak boleh nak gerak. And then we got cardiac muscle, kita tak boleh juga nak kawal jantung kita, jantung kita cepat ke slow, we cannot voluntary, kita tak boleh nak kawal dia. Alright. And then contraction for skeletal muscle, rapid contraction and relaxation. Smooth muscle, slow contraction and relaxation, self-exciting, rhythmic. Cardiac muscle, cell network contract as a unit, self-exciting and rhythmic. Okay, so cara contraction skeletal muscle dia, the contraction relaxation sangat laju. Smooth muscle dia very slow. Sebab tu makanan kita tu dia tak ada lepas kita makan terus keluar tahi kan. Dia nak proses tu dia akan mengawalkan tu peristalsis tu slow, slow contraction and relaxation, self-exciting and rhythmic, dia ada rhythm dia. Macam cardiac pun dia ada rhythmic, dia ada dia punya. Sebab tu cardiac kita berapa second per minute, berapa contraction per minute, heart rate, dia ada rhythm dia, self-exciting, kita tak boleh nak kawal, contract as a unit as well. Okay, so these are 3 types of muscle tissue. Saya kata benda ni sangat penting juga. Okay, sebab bila kita tahu benda ni, so we can know lah yang mana, kat bahagian mana skeletal muscle, kat bahagian mana smooth muscle, kenapa kita tak boleh nak kawal muscle ni, yang ni boleh. So these are 3 types of muscle tissue. Okay, kalau kita tengok histologically bawah mikroskop, ni skeletal muscle punya gambar. Okay, yang ni smooth muscle, right, yang ni cardiac muscle. Okay, mana nampak? Ni ada banyak nuclei lah. Yang ni nucleus kat ni. Okay, yang hitam ni nucleus dia. Alright, muscle system function. Okay, production of movement, macam mana movement tu boleh diproducekan. This is the function of the skeletal muscle and allow us to walk, run, jump, reach, grasp and perform many other actions. Internal movements are also produced by the cardiac and smooth muscle as well. Cardiac muscle contracts to pump blood throughout the body. Smooth muscle in the blood vessel help regulate blood pressure. It also move foods or fluids to the digestive, urinary and reproductive tract. Okay, saya dah cerita dah benda ni tadi. Okay. So muscle system function, maintenance of posture and body position. Okay, this is mainly skeletal muscle lah. The skeletal muscles function in this way continually without significant awareness by the individual. Extremely small adjustments are continuously made to keep us standing, sitting, or performing any actions of position, posture, and balance. Okay, tanpa kita sedar, sebenarnya bila kita duduk, kita berdiri, ada muscle yang contract, ada muscle yang relax. Okay, so combination of contraction and relaxation of different type of muscles ni yang keep our body posture dan juga position. Kita duduk, kita berlari, kita berjalan, kita berdiri, dan sentiasa ada contraction dan juga relaxation without we realize. Okay. So stabilization of joints, skeletal muscle also stabilize and strengthen the joints while pulling on the bones to cause movement. Generation of heat, contraction of muscle generates heat, which helps to maintain normal temperature of the body.
Other muscle functions include the formation of valves by smooth muscle which regulate movement of substance internally, control the pupils of the eye, and help the hairs to stand erect due to temperature changes or excitement. Okay, saya dah cover tadi. Okay, so sekarang kita pergi pathology ataupun injury or some disease lah, injury dekat muscle. Okay, usually we've got what we call strain. Strain can occur as a result of improper body mechanics with any activity, contact sports, lifting heavy objects, or overstretching that can induce mechanical trauma or injury. Dalam bahasa Melayu kita macam kita seliuh lah. Okay, generally the muscle or tendon overstretch. Okay, contohnya stretch dia untuk macam ni begini je kan. Tapi yang ni dia punya contract, yang ni relax. Tapi bila kita overstretch, kita nak ke bawah dalam masa lama. Okay, yang ni dia punya masa tu dah tak boleh nak ni dah. Dia dah stretch habis. Tapi kita put effort untuk overstretch, akan jadi strain. Okay, so strains commonly result in a partial or complete tear of tendon or muscle. Tendon ni, bahagian ni, bila kita stretch sangat, okay, benda ni dia dah jadi tegang sangat sampai satu masa dia mungkin akan tertear lah, kita panggil ada macam terbelah sikit. Okay, or they can be severe in form of complete tendon rupture. Kalau teruk sangat boleh rupture. The most common body location for strains to occur is in the foot, leg or back. Okay, yang kita nampak grade 1 dia tak ni lagi, grade 2 partial, grade 3 dia dah terus habis lah. Okay, jadi strain tu melibatkan tendon, muscle yang sambung dekat kita punya tulang. While sprain is a stretching or tearing of ligaments. Tu keyword dia. Strain adalah dekat tendon, while sprain adalah dekat ligament. Ligament ni adalah yang menyambungkan antara tulang dengan tulang, while tendon adalah menyambungkan muscle dengan tulang. Okay, muscle with bones yang menyambungkan adalah tendon, while bones with bones adalah ligaments. Okay, the tough bands of fibrous tissue that connect two bones together in your joints. The most common location for a sprain is your ankle. Dekat kawasan ni lah. So, ini pun kadang-kadang kita panggil sebagai seliuh juga. Orang Melayu sama je dua-dua, tapi sebenarnya ada beza. Sprain yang melibatkan tulang dan tulang dekat ligaments, while strain melibatkan tendon. Initial treatment includes rest, ice, compression, and elevation. Mild sprains can be successfully treated at home. Severe sprains sometimes require surgery to repair torn ligaments. Okay, so a strain is an injury to the muscle or to the tendon, while a sprain is an injury to the ligament. Okay, before we end off the lecture, kita tengok satu lagi, kita test soalan, you all faham ke tidak? Okay, name 3 types of muscles that present inside our body. Wada? Name 3 types of muscle that present inside our body. Namakan 3 type of muscle yang ada dalam badan kita. Skeletal, Okay, skeletal. Lagi? smooth, and Smooth muscle. cardiac. Cardiac. Okay, skeletal muscle ni kat mana? Skeletal muscle dekat like bones and joints. Okay. Joints. Okay, betul. Smooth muscle, bagi contoh ada kat mana? Smooth dekat peristalsis. Dekat kita punya GIT lah, gastrointestinal tract yang kita makan, perut, intestine, ataupun dekat tempat pundi tempat keluar air kencing tu, pergerakan tu semua. Okay, and then lagi satu cardiac dekat mana? Dekat heart. Dekat jantung kita lah, heart, cardiac. Okay, thank you. Okay, second question. Okay, thank you. What's the difference between strain and sprain? Siti Humaira, what's the difference between strain and sprain? Strain is an injury to the muscle or to the tendon, while sprain is an injury to the ligament. Okay, tendon ni apa? Ligament ni apa? Tendon ni yang dia sambung tulang dengan muscle. Okay, while ligament?
dia dengan tulangan-tulang. Okay, alright, good. Okay, thank you very much. So, any question? Ada soalan tak untuk topik ni? Any question for this topic? Doktor, saya ada soalan. Okay, Yang pasal tulang patah tadi, alright. before dia jadi osteocytes, dia akan ada fibrocytes dengan apa, saya tak ingat. Ada any reason tak yang akan terjadinya bantut atau dia macam macam mana, tulang tu akan form dalam cepat. Sekejap saya buat ayat. Okay, so ada sebab tak yang fibrocyte tu akan form kepada tulang dalam jangka masa yang lama? Means dia lambat lah. Atau apa sebab untuk jadikan tulang tu dia akan form lagi cepat? Okay, thanks. First of all, tadi saya rasa saya tersilap cakap fibrocyte jadi osteocyte. No Dia sebenarnya macam ni, fibroblast, dia akan jadi fibrocyte. Fibrocyte ni adalah fiber yang menghasilkan tulang, kita panggil connective tissue yang ada dekat tulang tu. Bukannya yang keras tu. Osteocyte dia dihasilkan oleh, asal dia adalah osteoblast. Osteoblast ni dia akan jadi osteocyte. Okay, basically sel kita ni kalau kita belajar fungsi asas dia ada precursor cell. Precursor cell ni sel yang tak berubah lagi Okay, daripada precursor cell ni dia akan jadi, kalau fibroblast untuk buat connective tissue. Bila kita panggil connective tissue ni, dia adalah background tissue. Background tissue ni macam support as a matrix lah. Kalau you ada ni, you ada background. Okay, background tu adalah connective tissue. Okay, so daripada precursor cell tu, dia mungkin akan jadi fibroblast. Fibroblast dia akan mature jadi fibrocytes. Okay, daripada tu mungkin dia akan jadi osteoblast. Ini osteoblast akan jadi osteocyte. Osteocyte and fibrocyte adalah dua tissue yang berbeza, dua sel yang berbeza. Osteocyte ni adalah tulang yang keras tu. Osteocyte sel yang akan menghasilkan keras tu. While fibrocyte ni adalah dia punya background dia ataupun yang menyambungkan antara osteocyte tu, yang ada dekat background dia lah, belakang dia. Okay, tu first saya nak declare benda tu dulu lah, clarify. Yang kedua, dia kata ada sebab tak yang menyebabkan dia punya daripada fibroblast contohnya ke fibrocyte terlambat atau osteoblast dan osteocyte. Yes, kita ni, dia sama juga macam kita. Bila kita nak grow, dari growth kita nak berkembang daripada kecil hingga ke besar, what we need, apa yang kita perlukan? Kita perlukan nutrient, kita perlukan oksigen, kita perlukan homeostasis environment yang sesuai, kita perlukan ATP tenaga dan sebagainya. Right? So, bila factors ni kita panggil terbantut, maka maturity of the cell also terbantut jugalah. Contohnya dia kurang nutrien ataupun blood supply dia mungkin kurang, atau mungkin contoh dia ada injury ataupun any genetic punya disease ke yang boleh menyebabkan benda-benda tersebut. So dia akan, tulang tu dia akan lambat untuk mature, dan dia kadang-kadang tak boleh nak jadi osteocyte tersebut, dan tu salah satulah, banyak faktor yang boleh menyambung kepada yang sel tu perlukan apa dan yang diperlukan tu terbantu ataupun limited, so dia akan menyebabkan sel tu maturity dia pun terbantut juga. Okay, so itu dekat masa saja kalau kita pergi dekat skeleton saja. Kalau dekat nervous tissue kita ada neuroblast, and then jadi kita panggil dia punya ada sel-sel dia pula lah, specialized cell dia. So setiap organ kita ni dia ada specialized cell dia yang specialized untuk buat fungsi dia tu lah. Alright, and macam tadilah saya cakap, so faktor yang menyumbang tu adalah faktor yang bila limitation of factor yang menyumbang kepada growth dia, sebagai contoh blood supply ataupun nutrient. Right, Eddie? Okay, so ada question lagi tak? Any question? Okay, I guess semua orang faham.
Alright, macam biasa nanti every one of you post satu question and answer. Alright, daripada topik sebelum ni, topik skin ke forum yang telah disediakan lah. Saya check sebenarnya siapa yang post, siapa yang tak post. So make sure you all, nanti saya akan forum tu saya akan sediakan dalam topik 3. Okay, so question and answer untuk topik 3 tu masukkan dalam tu lah. Okay, untuk next lecture kita akan semua orang akan sediakan satu question and answer untuk musculoskeletal system dan kita akan discuss untuk next lecture lah. Cumanya saya tak sure, berkemungkinan next week kita akan buat, saya mungkin akan record the lecture dan you all tengok lecture tu saja, tapi nanti saya inform kemudian lah. Okay, alright, I think that's all.